Karibu ndugu kutufata kwenye shene yetu ya mahubiri na mafundisho katika neno la Mungu. Mimi ninayekuwa mbele yenu ni Mama Adelestine na nina ujumbe ambao ninapenda tugawe pamoja na ninyi. Asante kutukubali tena nyumbani kwenu kupitia ekra zenu mbalimbali, na asante kwa kuweza kutufata hadi mwisho. Tunakuwa na neno nzuri ambalo tutazungumza nanyi. Tutazungumzia maana ya kuvaa silaha za Mungu. Maana ya kuvaa silaha za Mungu. Tutasoma ndani ya kitabu cha Waefeso sura 6 mstari wa 12 hadi 18. Waefeso 6:12 hadi 18 inasema hivi: kwa maana kushindana kwenu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Kwa hivi twaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kushindana katika siku za uovu, na mkikwisha kutimiza yote kusimama. Simameni basi, mjifungie kweli viunoni, na kuvaa silaha ya haki kwa kifua, na mumefunga miguu yenu na utayari wa habari njema ya salama. Zaidi ya yote mkitwaa ngabo ya imani, nayo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Nanyi pokeeni kofia ya wokovu na upanga wa Roho, ndiyo neno la Mungu. Kwa maombi yote na kusihi mkiomba kwa kila wakati katika Roho, na mkiangalia kwa neno hili na kudumu katika kuomba kwa ajili ya watakatifu wote, ni neno la Bwana. Kuvaa silaha za Mungu. Tunakuwa katika vita na tunakuwa adui anayetupiganisha, na huyu adui ni Shetani. Huyu Shetani hatuwezi kumuona, haonekane kwa macho yetu. Shetani ana hila nyingi. Hila za ujanja. Hila za Shetani au hila za huyu ibilisi ni zile mbinu zake au njia mbalimbali anazotumia huyu ibilisi, huyu Shetani, ili kutunasa, ili atupitishe katika majaribu, ili atutishe au atuogopeshe. Ana hila nyingi sana. Na hila za Shetani, ukisoma katika Biblia tutatambua ya kwamba Shetani ni mdanganyifu. Katika shamba la Edeni alisema na mwanamke akisema, kweli Mungu ndiye alisema musile hili tunda? Ukitaka kusoma jambo hili ulisome katika kitabu cha Mwanzo sura 3 pale kwa mstari wake wa 1. Na kwa maneno haya ambayo aliyoambia mwanamke, Shetani alitaka huyu mwanamke afikirie tena neno ambalo Mungu alimuelezea kwamba wasile tunda. Hivi alikuja ili aweze kumdanganya huyu mwanamke ndani ya shamba la Edeni, na kwa mwisho kweli alimdanganya, na mwanamke akafikia kukula tunda lile ambalo Mungu alimwagiza asikule. Na kwa sababu alikula, ulimwengu mzima umeingia katika kifo. Hivi yeye ni mdanganyifu, anadanganya.
Ingine ambalo tutajua ya kwamba ni hila moja ambayo shetani anatumikisha, ni moja ya hila. Shetani huyu anajua kugeuza maandiko. Anatumikisha hii ujanja, hii njia ya kuweza kugeuza maandiko. Na hii tutakumbuka wakati alikuja kumjaribu Yesu, wakati Yesu alikuwa ndani ya jangwa. Ukisoma Mathayo 4 mstari wake wa 6, shetani aliambia Yesu ya kwamba ajitupe chini kama kweli ni mwana wa Mungu, sababu imeandikwa, ataagiza malaika waje wakuchukue na wewe usije ukajikwae. Lakini Yesu alimjibu, ondoka shetani. Hivi shetani ni mjanja, anajua kuyageuza maandiko. Anakuja kwa njia ya Biblia, na hii nayo ni njia moja ya hila ambayo anayoitumikisha. Njia ingine ambayo ni hila ambayo shetani anatumikisha, Biblia inatuambia kwamba shetani anazunguka kama simba na anatafuta mtu ammeze. Na hii unaweza kuisoma katika kitabu cha Petro ya kwanza sura 5 mstari wake wa 8. Biblia inatuonya ya kuwa tuvae silaha zote za Mungu ili tuweze kuzishinda hila za shetani. Hila za shetani ni nyingi sana na hatuwezi kuzitaja zote. Lakini kitu kikubwa ambacho tunapenda tupate katika maandiko haya ni kwamba tufahamu Biblia inatueleza katika Waefeso kwamba tuko katika vita na shetani, na ana hila nyingi sana ambazo anaweza kutumia ili aweze kutunasa, ili aweze kupata njia ya kutukaribia. Lakini Biblia inaeleza ya kwamba tunapigana na watu ambao hawaonekane. Tunapigana si juu ya damu na nyama, lakini tunapigana juu ya falme. Tunapigana juu ya mamlaka. Ni mtu mwenye mamlaka, ana ufalme wake. Anatawala ulimwengu wa giza. Na anakuwa na majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Kwa hivi mutwae silaha zote za Mungu. Basi hizo silaha zote za Mungu ni nini? Hila na ujanja wa shetani ni zile mbinu mbalimbali zenye anatumikisha, na hatuwezi kumuona na macho yetu kufatana na ile ambayo tumesoma katika mashahiri. Alafu Mungu ambaye anamjua huyu shetani, Mungu ambaye anajua hila ambazo shetani anatumikisha, Mungu anatuambia tuvae silaha zote ambazo amezitayarisha kwa ajili yetu. Na hizo silaha ni za kiroho, si kama vile silaha ambazo tunaona wa askari wetu wanaweza kupita nazo njiani, ama vifaru mbalimbali ambavyo tunaona wakibeba porini, wakipita barabarani pamoja na vifaru. Sivyo. Mungu ametupatia silaha. Na silaha ya kwanza anasema ni ukweli. Ukweli. Hii ni silaha kubwa ambayo Mungu anatupatia ili tuweze kushinda huyu ibilisi. Tujue ya kwamba tangu mwanzo shetani ananena uongo, na Biblia inasema ni baba ya uongo. Ukisoma Yohane sura 8 kwa mstari wa 14 kuendelea 14 pale, shetani ni baba ya uongo. Mara anageuza kweli ya Mungu, anageuza kweli ya Biblia kuifanya kuwa uongo. Shetani ni mdanganyifu. Kwa mambo yake yote yeye ni mdanganyifu. Na ndio maana Mungu anatukataza sana
tukatae maneno ya uongo kwenye vinywa vyetu, kwa sababu hii ni njia sana ambayo ibilisi anatumikisha kwa kuweza kutunasa. Anatunasa katika uongo. Hivi Mungu anasema tukatae ulimi unaonena uongo, na wewe ukatae katika maisha yako, sababu ni shetani ndiye baba ya uongo. Ikiwa unatumia uongo, ujue kwamba umenaswa katika mtego huu, katika hila hii ya shetani. Shetani ni baba ya uongo. Hivyo Mungu anatuambia silaha ya kwanza ambayo tuvae sisi kama Wakristo ni silaha ya kweli. Silaha ya kweli katika vinywa vyetu, kutoke maneno tu ya ukweli. Isiyo hata siku moja unaingia katika uongo. Unafikiri ni uongo kidogo kidogo, lakini ujue ni njia moja ambayo shetani amekunasa, ni hila ambayo ameitumia. Silaha ya pili ni kuvaa silaha ya haki kwa kifua. Hii ni haki ambayo tulipewa na Mungu kupitia Yesu Kristo, ambaye alijitoa msalabani kwa ajili yetu sisi wenye dhambi, lakini yeye asiye na dhambi akatupatia haki yake na akachukua dhambi zetu. Alafu tunapaswa kutembea katika maisha ya haki ambayo tumepata ndani ya Yesu Kristo, na hapa tutaweza kumshinda huyu shetani. Haki ya Yesu Kristo inatupatia neema hii ya kumkaribia Mungu, sababu dhambi zetu tumeondolewa, tumesamehewa, na sasa Mungu anatuona kuwa na haki machoni mwake kufuatana na haki ambayo Yesu Kristo alituletea sisi. Tutembee katika haki hii maisha yetu yote, na hii itakuwa njia ya kuweza kuzimisha au kumshinda huyu shetani. Itakuwa moja ya silaha ambazo Mungu ametupatia. Silaha ya tatu, Mungu anatuambia kwa miguu yetu tuwe na silaha ya utayari wa habari njema ya salama. Tunapashwa kubeba habari njema ya Kristo. Tunapashwa beba ujumbe kwa watu ambao wamenaswa na huyo shetani. Ni watu wengi ambao wamenaswa na shetani na hawajue kama wamenaswa kabisa. Hivi silaha yetu ambayo tunaweza kutumia kwa kuweza kufungua watu hawa kutoka katika mikono ya ibilisi ni kuwa na utayari wa habari njema. Hii ni njia ya kuleta ile nafsi ambayo imepotea, tuweze kuileta tena kwa Kristo. Ni silaha kubwa ambayo Mungu ameweza kutupatia. Silaha ingine Mungu anatupatia ni kwamba tuvae ngabo ya imani. Imani ni jambo kubwa katika vita ambayo tunakuwa nayo na huyu shetani. Imani yetu ambayo tulipata kwa Kristo, sababu Kristo ndiye alianzisha imani hii. Wakati tulipomwamini ndipo alianzisha imani hii ndani yetu, na Waibrania inasema Yesu ni mwanzilishi wa imani yetu na pia ni yeye anayeitimiliza. Tuwe na imani kwa Yesu Kristo. Hii ni uwezo, hii ni nguvu, hii ni ngabo. Imani ni kama ngabo, imani ni kama nguvu, imani ni kama kusimama imara, na ile kusimama kwetu imara inazima mishale ya moto ya yule adui. Tunazima mishale ya yule adui kupitia imani ambayo tunakuwa nayo kwa Yesu Kristo. Silaha ingine ambayo Mungu anatupatia ni kuvaa kofia ya wokovu. Kuvaa kofia ya wokovu. Wokovu wetu ndiyo unalinda mwili mzima. Na kama kofia tunaivaa kwenye kichwa, ni ili tuweze kuzuia kichwa kisipate na hiyo mishale ya yule adui. Alafu kama kofia inaweka kwa kichwa ni kwamba kisibomolewe na ile mishale, na ndani ya kichwa ndimo mnakuwa nguvu za command ya mwili mzima. Ni ile ndiyo inaambia kiungo fulani utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Ni ndani ya kichwa. Hivi tuvae kofia ya wokovu. Ni kusema wokovu wetu ndiyo kofia
wokovu wetu ndio inaacha tunaambia mwili ufanye hiki na mwili isifanye hiki. Hii ndiyo wokovu. Mtu ambaye hana wokovu ndani ya maisha yake hawezi kuweza kuchunga mwili wake kabisa. Ndio maana utakutana kila mara anasema anashindwa kutembea katika utaratibu wa Mungu. Mara na mara ananaswa na hiyo mishale ya ibilisi. Hivi wokovu wetu ni kitu kikubwa katika silaha za Mkristo, silaha ambazo tunapigana nazo na huyu adui. Wokovu wetu unalinda mwili wetu, unaongoza mwili wetu uweze kufanya hiki na uweze kufanya hiki na isiweze kufanya hiki na kile. Basi silaha ingine ambayo Mungu anatupatia ni upanga wa Roho, ndiyo neno la Mungu. Hapa inaonesha nguvu ya neno la Mungu katika vita vya kiroho. Katika hata majaribu ya Yesu jangwani, ni neno la Mungu ndilo Yesu alijibu nalo shetani. Alijibu, imeandikwa hivi. Na shetani alitaka kugeuza maandiko aibebe kwa namna vile isivyo kwa usawa, lakini Yesu sababu alikuwa anajua kweli ya maandiko, alisimama kwa msimamo wa maandiko na alishinda jaribu hili la shetani. Hivi silaha ni upanga, silaha ya upanga wa Roho ni neno la Mungu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwetu. Neno la Mungu ulipatie nafasi katika maisha yako, sababu neno la Mungu litakusaidia kushinda hila za huyu ibilisi. Wakati atakuleta kwa njia hii ya neno la Mungu, na kweli na wewe ukiwa una neno la Mungu ambalo unalijifunza siku kwa siku, ujue kwamba kupitia neno ambalo unalo utaweza kuzimisha hii udanganyifu ya ibilisi. Alafu silaha ya mwisho ambayo Mungu anatupatia ni maombi. Tunaambiwa tuombe. Ni silaha kubwa ambayo Mkristo anapashwa kukamata. Tuombe katika Roho. Tusipuuzi maombi katika maisha yetu ya Ukristo. Maisha ambayo haina maombi ni maisha ya kushindwa. Maombi ni njia ambayo tunapata sisi nguvu. Na hizi ni nguvu za kiroho. Tunapata nguvu za kiroho kupitia maombi. Na ni Mungu ndiye anayetupatia nguvu wakati tunapomuomba. Bila maombi inaonesha kwamba haumtegemee Mungu, sababu maombi tunaomba kwa Mungu. Bila maombi haumtegemee Mungu, na bila kumtegemea Mungu, ile nguvu yako ulio nayo haiwezi kukuwezesha kushinda vita vya kiroho. Ile nguvu ulio nayo, hii nguvu ya kimwili nilio nayo ni bure mbele ya vita vya kiroho. Lakini tunapoingia kwenye maombi, maombi ni nguvu ambayo inatupatia uwezo wa kushinda wakati tunapokuwa katika majaribu. Ndugu mpenzi, hizo ndizo silaha ambazo Mungu ameziweka kwetu. Ni Mungu ndiye anazileta kwetu. Ukweli, haki, habari njema, imani, wokovu, neno la Mungu na kwa mwisho maombi. Hizo zote ni silaha ambazo tumeombwa na Mungu tuweze kuzitumia, na ili tuweze kukua washindi katika vita vya kiroho ambavyo tunavyopigana na yule ambaye hatuone na macho yetu, lakini anatawala nguvu za giza. Hivi ukweli uwe katika maisha yetu ya hapa duniani. Haki tuizingatie katika maisha yetu. Habari njema iwe katika maisha yetu. Tutangaze habari njema na tuokoe nafsi ambazo ziko katika mikono ya ibilisi. Tuzingatie imani ambayo Yesu Kristo alianzisha ndani mwetu. Tuzingatie wokovu ambao tumepata kwa Yesu Kristo. Tuwe pia na neno la Mungu kama silaha ambayo inazimisha pia mishale ya yule adui.
Pia tuwe na maombi. Maombi pia ambayo inatuwezesha kupata nguvu katika roho zetu. Mashambulizi ya shetani ni mengi, lakini kupitia silaha ambazo Mungu ametupatia tutaweza. Kwa kumaliza, ndugu, tujue ya kwamba tuko katika vita. Kila Mkristo wowote, wewe ambaye umetoka katika kumtumikia shetani na umemgeukia Mungu, ujue kwamba uko katika vita. Hata hauone vita hii, lakini vita ni vya kiroho. Na Mungu sasa anatuomba tuvae silaha. Vita vyetu ni vya kiroho. Tunapigana na nguvu zisizoonekana. Na Mungu anayejua huyu adui, namna anavyofanana, namna anavyopigana, ametuwekea silaha ambazo tumezitaja hapo juu. Alafu kwa mwisho tutasoma kitabu cha Petro ya kwanza sura 5 mstari wa 8 hadi 10. Mungu anatuambia tuwe waangalifu. Nitasoma. Muwe na kiasi na kuangalia adui yenu shetani, kama simba ya kunguruma, anazunguka akitafuta mtu amumeze. Nanyi mshindane naye katika imani yenu, mkijua mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walio duniani. Na Mungu wa neema yote, ambaye aliwaita ninyi kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkikwisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza ninyi na kuwasimamisha ninyi na kuwatia ninyi nguvu. Ni Mungu yeye mwenyewe atatusimamisha na atatutia nguvu ikiwa tunakuwa waangalifu, ikiwa tunashika hizi silaha zote ambazo ametupatia. Asante ndugu kwa kuweza kutufuata. Ninaamini video yetu umeipenda. Na ikiwa umeipenda, basi uguse kwa kidole cha kupenda katika video na ugawe pia kwa watu wengine, sababu tunahimizana katika maisha yetu ya kiroho kupitia neno la Mungu. Tutafurahi wakati utakapogawa pia kwa watu wengine. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuata video yetu, basi tunakuomba uweze pia kujiabone kwa channel yetu. Asante na Mungu akubariki.